बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तकदीर किसे कहते हैं। आज हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़े के मुताबिक सिंपल तकदीर होती क्या है उसको भी देखेंगे। नॉर्मली तो हम तकदीर का जो ही ज़िक्र करते हैं, बात छेड़ते हैं, तो हमें रोक दिया जाता है, मना कर दिया जाता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी इसको कंसिडर किया जाता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्म हमें हासिल करने के लिए उसकी डेप्थ तक जाना चाहिए, सवालात उठाने चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान तू गौर व फिक्र करते रहा कर। अगर इंसान गौर व फिक्र करता है, मुताला करता है, तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिलता है। अगर वो किसी चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं है तो फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा होती हैं। तो उसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए मैं जब डॉक्टर allama इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ता हूँ तो एक गज़ल है, वो गज़ल उन्होंने लिखी ज़रबे कलीम के अंदर। उसका एक छोटा सा शेर है, लेकिन उसके अंदर से तकदीर को वो बड़े अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। शेर क्या है? शेर में वो कहते हैं, कब तक रहे महकूमी अंजम में मेरी खाक, या मैं नहीं या गर्दश अफलाक नहीं है। ये इकबाल का एक शेर है जो कि दो मिसरों पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। इकबाल कहते हैं कि इंसान बज़ाहिर ये समझता है कि वो किसी तकदीर के ताबे है और वो मुख्तलिफ़ सितारों को देख के अपने हाल जानने की कोशिश करता है। वो अपनी तकदीर को डिफ़ाइन करता है कि ये मेरा महीना कैसे गुज़रेगा, ये आने वाला साल कैसा रहेगा, और फिर उन सितारों की बुनियाद पर अपना फ़ैसला करता है। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत ये है कि इंसान की तकदीर उसकी जद्दोजहद के साथ जुड़ी हुई है। जो इंसान जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है, वो इर्तिका की तरफ जाता है। इर्तिका ख़ुद ब खुद नहीं होता, ये इकबाल का कंसेप्ट है। और ये इकबाल ने उस वक्त कंसेप्ट दिया था जब इकबाल खुसूसी तौर पर मगरब से वापस आए थे, आपका जो तीसरा दौर था शायरी का। इसके अंदर एक और भी बहुत बड़ा वो कंसेप्ट देते हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं बाद में जाऊँगा। पहले यहाँ तक इसको समझना है कि तकदीर को वो किस मानों में ले रहे हैं। वो कहते हैं कि जद्दोजहद करने से, मेहनत करने से, रियाजत करने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब हम सिंपल आते हैं कि तकदीर की डेफिनेशन क्या है, तकदीर किसे कहते हैं। तकदीर कहते हैं प्री नॉलेज, वो नॉलेज जो अल्लाह ताला रखते हैं हमारी ज़िंदगी के बारे में, यानी कल इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँगा, क्या चल रहा होगा मेरी ज़िंदगी में, या आने वाला साल मेरे लिए कैसा होगा, इसका अल्लाह ताला को इल्म है। प्री नॉलेज जिसको हम कह रहे हैं। एक आम नजूमी है तो वो भी ये बता सकता है कि कल क्या होने वाला है, सिर्फ अपने इल्म की बुनियाद पर। वो एक शख्स की, आपने शायद वीडियो सुनी हो, मैंने भी सुनी, तो एक छोटी सी अपनी कहानी बयान करते हैं। कहते हैं कि मेरे पास एक नजूमी आया, मैं उसको जो है वो कोई जवाब नहीं देना चाह रहा था, लेकिन उसने कहा कि 1 मिनट मुझे अपना दे दो। जब वो 1 मिनट मैंने उसे दिया तो उसने मेरे मेज़ के ऊपर एक कागज़ रखा जिसमें कुछ 15-20 चीज़ों के नाम लिखे हुए थे, और फिर मुझे कहता है कि कोई एक चीज़ सेलेक्ट करो। वो शख्स कहता है कि उसने पहले ही उसमें से एक चीज़ को सेलेक्ट करके, नाम लिख के, उसका उल्टा करके पेज मेरे मेज़ पे रख दिया और कहा कि आप वही लिखेंगे जो मैंने इसके अंदर लिख दिया है। वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने अपना पूरा ज़ोर लगाया, यानी अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए मैंने कोशिश ये की कि मैं वो चीज़ ना लिखूं जो उसने लिखी हुई। लेकिन हुआ ये कि जो मैंने सोच समझ के चीज़ लिखी, हालांकि मेरा माइंड ये था कि उससे अलग लिखना है, मैंने वही लिखी जो उसने ऑलरेडी लिखी हुई थी। अब उस दिन अगर मैं एक नजूमी पे भरोसा कर रहा हूँ कि उसने इतना बड़ा काम कर दिया, यानी अपनी इल्म की बुनियाद पे, तो मैं ये कैसे नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला हमारे मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं। तो ये जितना भी तकदीर का कंसेप्ट है, ये इंसान के इरादे के साथ हरगिज़ नहीं टकराता। खुसूसी तौर पर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए तकदीर लिखी है, अल्लाह ताला ने कल क्या होना है, परसों क्या होना है, ये सारी चीज़ों को प्री डिफ़ाइन करके लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमारे इरादों के साथ वो टकराता है। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जहाँ पे इंसान की लिमिट्स लगी हुई हैं। जिस तरह बाकी जितने भी जानदार हैं उनकी लिमिट्स हैं, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के अंदर रखा गया और फिर कहा गया कि ये इंसान जो है अपनी तकदीर बदल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। मसलन अगर हम परिंदा बनना चाहें, कैसा परिंदा जिसके पर हैं वो उड़ सकता है, तो हम नहीं उड़ सकते। ये चुटकी बजाने से हम गायब नहीं हो सकते, दीवार के पीछे डायरेक्टली हम नहीं देख सकते। हाँ, इंसान को अल्लाह ताला ने एक शऊर ज़रूर दिया है। वो शऊर क्या है कि इंसान किसी वसीले के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकता है। आजकल की साइंस देख लें,
ہم اڑ سکتے ہیں، جہاز ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس مشینری ہے، اس کے ذریعے ہم پرواز کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے لیکن انڈائریکٹلی ہم نے اس کو ڈیفائن کر لیا ہے۔ کیمرے کی مدد سے ہم دیوار کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، لائیو کوریج سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی انسان کا دماغ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، اس نے اس کو پورا کیا، لیکن سٹل کچھ ایسی لمٹس ہوتی ہیں جن پہ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو وہ ان لمٹس سے بھی بالاتر ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ پھر ایک کنسیپٹ دیتے ہیں، اور وہ کنسیپٹ کیا ہے؟ وہ کنسیپٹ خودی کا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جب اقبال نے بات نہیں کی تھی خودی کی تو غرور و تکبر کا معنی میں یہ کاؤنٹ ہوتا تھا، لیکن انہوں نے پھر خودی کا کنسیپٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے، معرفت حاصل کر لے، تصوف کی دنیا میں چلا جائے، تو پھر وہ اس سے بھی بالاتر ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ جو چھوٹی موٹی لمٹس ہیں ان کو بھی ختم کر سکتا ہے، تقدیر اس کے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اس کے لیے انہوں نے خودی کے اندر 3 مراحل بتائے ہیں، یعنی 3 مین چیزیں ہیں تربیت کی، اگر آپ خودی کو جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو لے کے اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل بنایا ہے، کچھ قوانین بنائے ہیں، ان قوانین کی پیروی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہاں سے آپ کی خودی کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ ان پرنسپلز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، پھر جب پرنسپلز پہ آپ ورک کرتے ہیں، یعنی اگینسٹ دی نیچر نہیں جاتے، نیچر کے ساتھ آپ رہتے ہیں، پھر ایک اگلا مرحلہ آتا ہے، یعنی وہی تسلسل آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک ول پروڈیوس کرتا ہے، آپ کی ذات کے اندر۔ وہ ول آپ کو اپنے آپ پہ کنٹرول بٹھانے کے لیے بڑے کام آتی ہے، یعنی آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ وہ قوت، وہ طاقت آپ کو اتنا زیادہ بوسٹ کرتی ہے، اتنی زیادہ انرجی دیتی ہے کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جب آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر تیسرا مرحلہ اس کا آتا ہے کہ پھر آپ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے حبیب کے تابع کر دیتے ہیں، یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کے لیے ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، یا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ کائنات کا جو مالک ہے، جو خالق ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب آپ وہ کرتے ہیں جو وہ رب چاہتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں انسان کو وہ دیتا ہوں جو وہ چاہتا ہوتا ہے، یعنی میں اس انسان کی ہر خوشی میں خوش ہو جاتا ہوں، جو وہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے وہی کرواتا ہوں، یا میں اس کا ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں۔ پھر اس تیسرے مرحلے کو وہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ ساری لمٹس جو تقدیر کی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے کیا بات کی؟ سب سے پہلے میں نے کہا کہ اقبال نے سمپل سا کنسیپٹ دیا ہے کہ انسان کسی تقدیر کے تابع نہیں ہے، وہ جد و جہد کر کے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر میں نے سمپل تقدیر کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دی کہ یہ پری نالج ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس بیس پہ اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ رکھا ہے۔ پھر بھی کچھ جو لیمیٹیشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اقبال نے ایک اور کنسیپٹ دے دیا، وہ ہے خودی۔ اگر آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو پھر آپ اس لمٹ سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔